Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. 平安。 Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua dan kita bisa mengakhiri KKR ini hari ini sampai akhir. 愿主耶稣与我们同在，我们能继续接受领恩惠。 Di dalam 参加 nama 领恩 Tuhan 会， Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. 奉主耶稣生名真道。 Tadi pagi kita sudah membahas perumpamaan tentang biji sawi dan juga ragi. 早上我们已经讨论关于芥菜种和酵。 Biji sawi adalah suatu pertumbuhan di mana bagaikan iman seperti biji sawi. 芥菜种好像信仰增长。 Artinya pertumbuhan di dalam gereja karena konteks Matius pasal 13 berbicara tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah. 就是在教会的增长，就是天国。 Artinya gereja mengalami sebuah pertumbuhan yang aneh dari sayuran biji sawi menjadi pohon besar. 教会有奇怪的变化，就是从菜变成一棵树， Ya, perubahan yang dikuasai oleh roh. 就是灵控制的。 Ya, karena di dalamnya terdapat burung-burung yang bersarang, artinya si jahat bersarang. 因为在里面有飞鸟。 Dan juga kita juga membahas tentang ragi, saudara. 我们也讨论关于酵。 Ragi ini adalah bagaimana seorang perempuan menambahkan ragi dalam adonan yang murni itu. 就是有妇女把酵放在面粉里面。 Artinya perempuan menggambarkan tentang gereja dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan kitab Wahyu pasal 12. 妇女是代表教会，在约翰2书1章1节，然后在启示录。 Gereja berkembang tetapi gereja mengalami sebuah kemunduran dan Roh Kudus berhenti dicurahkan. 教会有发展，可是退步，然 Walaupun 后圣灵停断了。 berkembangnya bukanlah berkembang yang baik secara rohani, secara organisasi mungkin banyak, jumlah jemaat banyak, tetapi dalam kebenaran, dalam kerohanian, mereka sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. 在灵里面发展的不好，因为他可能建筑好，可是灵里面不符合神的旨意。 Dan saudara, kita ketahui bahwa setelah kematian Rasul Yohanes di tahun 90 Masehi, 我们知道使徒约翰过世之后，90年， karena Rasul Yohanes adalah rasul terakhir yang meninggal di Pulau Patmos ketika dia sudah menyelesaikan tugas akhirnya menuliskan kitab Wahyu. 我们知道使徒约翰是死之后，写启示录之后就过世了。 Nah, setelah itu gereja para rasul menjadi lemah dan gereja-gereja banyak sekali ragi di dalamnya. 然后使徒教会就变软弱，在教会里有很多教。 Ya, tadi pagi kita juga sudah membahas ya, bagaimana perkataan keras dari Petrus, Rasul Paulus, bahkan Yohanes sendiri dalam kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, itulah sebuah teguran demi teguran. 我们上午已经讨论到，使徒的教导越来越很硬，很什么，比较 Ya, teguran, perkataan yang sangat 批评比较严重，从约翰1书、约翰2书、约翰3书， ya tentang satu roh, satu kebenaran, satu tubuh, ya saudara ya, itulah yang diungkapkan oleh Yohanes. 一个灵，一个真理，一个一体。 Nah, saudara, akhirnya setelah 90 Masehi itu, lama-kelamaan benar saudara, gereja banyak sekali ragi, dikamiri oleh ragi, dan kita ketahui, tadi pagi kita juga sudah membahas tentang Montanus. 然后在教会有很多教，公元90年之后就教会就退步了，比较软弱，也有蒙塔努斯的主义。 Ya, Montanism adalah sebuah pandangan tentang di mana dia bilang dia dipenuhi oleh roh Tuhan, roh penolong di dalam tubuhnya. 蒙塔努斯主义就是在它里面有神的灵充满他。 Ya, sehingga orang yang mendapatkan Roh Kudus pada tahun 110 Masehi ke atas, saudara,
mereka tidak bisa dikendalikan. Mereka bisa teriak-teriak, mereka bisa bergerak ke sana kemari dengan tarian dan tertawa, saudara. 公元90年之后，他们受圣灵就会笑跳舞，不能受控制了， Dan mereka bisa teriak-teriak. 也是会大喊大叫。 Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada contoh Roh Kudus pada zaman para rasul. 为什么会那样？因为他们没有对比， Sehingga banyak orang percaya, banyak orang terjebak. Oh, orang yang dapat Roh Kudus itu bisa teriak dan dikendalikan oleh Roh Kudus sampai-sampai tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. 所以后来他们就相信，受圣灵是那样，不能控制自己。 Nah, saudara, dan kalau kita lihat dalam Didache abad 1 sampai abad 2 Masehi, 我们知道在Didache 公元10代到20代。 Didache ini adalah pengajaran Tuhan kepada bangsa asing melalui 12 rasul. Itu adalah pengertian daripada Didache. 就是12使徒教导。 Nah, Didache ini disusun pada abad 1 sampai abad 2, artinya 100 sampai 200 Masehi, Bapak Ibu. 就是公元100年到200年。 Bab 7 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 第7章第1到第4节。 Saya akan bacakan sebagian besarnya, garis besarnya. Kalau kita lihat di abad 1, abad 2 Masehi ini ternyata kebenaran itu semakin melenceng lagi. 后来他们的教导就变成迷惑人了。 Baptisan air dilakukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus di air yang mengalir. Kalau tidak ada air yang mengalir, bisa dilakukan di air yang lainnya. 所以洗礼是依父子和圣灵的名进行的，在流水中如果没有流水，可以用其他水进行。 Kalau tidak bisa di air dingin, lakukan di air hangat. 如果不能用冷水进行，就用温水进行。 Kalau tidak ada air lain, tuangkan sedikit air sebanyak 3 kali sambil berkata, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 如果没有其他水，倒一点水3次，同时说奉父子圣灵的名。 Nah, saudara, kalau kita lihat, ini mulai pergeseran tentang baptisan air. 就是关于受洗有变化。 Kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus pada zaman para rasul? 为什么门徒们在使徒时代没有按照父子圣灵受洗呢？ Karena mereka masih ada Roh Kudus. Roh Kudus memberikan hikmat, menuntun kepada kebenaran, sehingga murid-muridnya bisa mengetahui perintah Tuhan, membaptis dalam nama Tuhan Yesus. 因为那时候还有圣灵会引导他们。 要受洗是要用基督耶稣的名施洗。 Tetapi bila kita perhatikan bersama-sama dalam Didache bab 7 ayat 1 sampai 4 ini, baptisan air berubah harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan juga bukan di sumber air mengalir. 但是在底大课这里，我们看到不是用流水施洗。 Nah, saudara, inilah kalau kita lihat akhirnya di abad yang ketiga ketika Katolik akhirnya menjadi gereja yang tersendiri. 所以后来3世纪天主教就是变成自己的教派。 Kenapa Katolik menjadikan gerejanya tersendiri, saudara? 为什么是天主教变成自己？ Karena mereka melihat gereja-gereja sesat pada zaman Montanus, Marcion, sehingga mereka mau membedakan bahwa mereka memiliki pengajaran yang berbeda dengan aliran-aliran gereja tersebut. 由于马基安和蒙塔努斯一段教会的出现，该教会通过宣称自己是天主教，会来区别自己。 Katolik itu berarti umum, artinya umum, Bapak Ibu. 天主教意味着普通， Mereka adalah gereja yang sebenarnya. 他们是真正的教会。 Awalnya gereja tidak memiliki nama. 起初教会没有名字， Namun akhirnya disebut gereja Katolik untuk membedakan aliran-aliran sesat yang mereka anggap sesat pada zaman itu. 但最终被称为天主教会，与区别一段教派。 Nah, sekarang kita akan masuk dalam satu fase lagi, perumpamaan yang ke-6 dan ke-7. 现在我们 Kelima 要 dan ke-6. 现在我们要进入第5跟第6的比喻。
Ya, kita lihat bersama-sama Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada gereja para rasul pada zaman itu, Kisah Para Rasul pasal 20. 那时候使徒保罗已经提醒了在那时代的教会，《使徒行传》20章 ayat 29 sampai 30. 29、30节。 Bagaimana Paulus memberikan satu peringatan. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Nah, Rasul Paulus sudah mengingatkan kan bahwa akan ada serigala-serigala. 使徒保罗提醒了，会有凶暴的豺狼进入你们中间。 Dan kenyataannya benar terjadi, saudara. Sejarah mencatatkan memang bahwa gereja mengalami masa kegelapan. 事实上，教会变了。 Tetapi kebenaran itu berubah gak Bapak Ibu? 真理会变吗？ Apakah kebenaran itu lenyap tidak Bapak Ibu? 真理会消失吗？ Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Alkitab, kebenaran itu tetaplah kebenaran. 我们看圣经，真理还是真理。 Allah, walaupun orang ada yang percaya nggak percaya, Allah tetap ada. 神虽然有人不相信，神还是存在。 Ya, bukan berarti karena kaum ateis tidak percaya Tuhan, oh berarti Allah tidak ada. 他们不相信神的，是等于神不存在。 Allah tetap ada. Mau orang percaya atau nggak percaya, Allah itu tetap ada. 神还是存在，虽然人不相信他。 Dan kebenaran itu sesungguhnya tetap ada. Itulah akar gandum. Kenapa gandum dan lalang tidak boleh dicabut pada saat bertumbuh bersama-sama? 所以真理还在，那是理由为什么麦子跟稗子不可以要一起成长，不可以把那个稗子。 Kebenaran itu ada, hanya terkubur. 真理是有的，可是被埋在地里面。 Ya, kita lihat bersama-sama dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. 以弗所书2章20节。 Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. 以弗所书2章20节。 Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Inilah satu fondasi akar yang sudah dibangun oleh gereja para rasul. 这就是根基，使徒时代已经建立。 Gereja para rasul dibangun atas dasar yang benar di mana Tuhan sendiri yang membangunnya. 使徒时代教会就是用基督耶稣自己为放脚石， Karena Yesuslah yang menaburkan benih yang baik menjadi anak-anak kerajaan. 因为耶稣撒种是称为国之子。 Dan 天国之 inilah 子 sebuah akar gandum kebenaran yang terkubur yang masih ada, saudara. 就是麦子的根，埋在地里面的。 Hanya orang tidak mau menggalinya, orang tidak mau mencari tahunya, dan perlu bantuan Tuhan untuk bisa menemukan ini. 只是人不要思考它，不要把它拿出来。 Ya, perlu bantuan daripada Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kepada kebenaran, bisa menemukan akar gandum, menggali kebenaran yang terkubur ini. 需要圣灵的带领，让我们能明白这个真理。 Ya, kita lihat bersama-sama Matius pasal 13. 请看马太福音13章 Ayat 44 sampai 46 kita baca bergantian. 40节、46节，轮流念。 Ayat 44 saya bacakan, ayat 45 Bapak Ibu bacakan, ayat 46 kita baca bersama-sama. 40节传道读，45节我们读，46节我们一起读。 Kita masuki perumpamaan yang kelima dan yang keenam. 第5、第6个比喻。 Ayat 44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. 45. 天国又好像买卖人寻找好珠子。 Ayat 46 kita baca bersama-sama. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu.
Bapak Ibu, konon ada kisah batu yang ada di tongkat Ratu Elizabeth itu didapatkannya dengan punya cerita tersendiri. 有一个故事，就是伊丽莎白公主的章有颗石头。Ya, batu itu saudara ditemukannya di benua Afrika. 在非洲见到的。 Sehingga batu itu dipasang akhirnya di mahkota Ratu Elizabeth. 在伊丽莎白公主的冠冕上放在那 Bagaimana 里。 proses ceritanya, saudara? 故事是怎样呢？ Orang kulit putih ketika dia melihat di Afrika itu ada sebongkah batu besar. 白人发现在非洲有一个很大的石头。 Batu yang besar itu dia lihat di dalamnya ada sesuatu dan ketika dipoles maka akan muncul satu batu berharga. 这个大石头变摩擦之后就变成一个宝贵的石头。 Ya, lalu orang kulit putih itu bernegosiasi dengan orang kulit hitam. 后来白人跟黑人商量， Kami mau minta batu yang besar ini. 我们要求这个石头， Kami akan menukarkannya dengan makanan, dengan barang-barang yang lain. 我们换来食物和其他的东西。 Ya, orang kulit hitam melihat orang kulit putih itu merasa aneh. 黑人感觉奇怪， Kenapa batu besar yang seperti itu sangat disukai dan rela menukarkan barang yang lebih berharga? 为什么这个大石头这个白人愿意换？ Ya, lalu saudara, orang kulit hitam itu tertawa dalam hatinya, dasar orang ini tidak pintar. Dia menukar dengan barang-barang berharga padahal batu itu tidak bernilai. 黑人很耻笑这个白人，他感觉你换这个石头跟那个比较有用的东西。 Ya, saudara, orang kulit putih pun juga berkata kepada orang kulit hitam, kamu tidak tahu bahwa batu ini lebih jauh berharga bernilai dibandingkan barang-barang yang kami tukarkan. 白人在心里面也是耻笑黑人，说这个石头价值是很贵的。 Nah, saudara, akhirnya barter pun terjadi dan kita ketahui itu menjadi satu batu permata yang sangat indah sekali setelah itu sudah dipoles. 然后他们就会交换，后来那个石头摩擦之后就变成很美丽的石头， Nah, sama halnya dengan kebenaran, saudara. 跟真理是一样。 Harta terpendam ini, kalau kita tidak tahu bahwa itu adalah harta, kita anggap itu satu hal yang batu yang gak berharga. 隐藏的宝贝，我们感觉到没有价钱。 Tetapi mungkin ketika seseorang bisa melihat bagaikan orang kulit putih itu, dia melihat bahwa sebongkah batu besar ini sebenarnya ada nilai yang jauh lebih berharga di dalamnya. 可是如果我们好像白人一样，我们能够看得到这个隐藏宝贝是很值得。 Ya, ketika suatu hal itu berharga, dia akan berusaha memilikinya, dia akan bayar, dia akan berusaha untuk bisa mendapatkannya. 如果我们感觉得到这个宝贝很有价值，我们肯定会不惜一切代价就来换。 Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan buat kita pada sore hari ini adalah harta terpendam itu apa? Mutiara yang indah itu apa, saudara? 问题是这是什么宝贝？什么珠子？ Sehingga kalau kita lihat sampai-sampai dalam perumpamaan ini orang rela menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. 我们看在这个比喻，他们变卖了他一切所有的，为了买这个珠子。 Nah, kita lihat jawabannya tentu ada di dalam Alkitab. 我们看圣经， Kita buka dalam kitab 2 Korintus pasal 4. 请看哥林多后书第4章。 2 Korintus pasal 4 ayat 1. 哥林多后书4章1节。 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama. 哥林多后书4章1节。 Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati.
Ini adalah satu perkataan Paulus 这是使徒保罗所说的话。 ya, di mana dia merasakan adalah satu hal yang sangat indah, dia bisa menerima pelayanan sebagai pelayan Tuhan Yesus. 他感觉受了这份侍奉是很美好的。 Ya, kita lihat ayat yang ke-7. 请看第7节。 Tetapi harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini adalah satu kesaksian Rasul Paulus juga. Rasul Paulus menganggap bahwa harta yang berharga itu ada di dalam diri dia sebagai bejana tanah liat. 这个使徒保罗的见证就是这宝贝放在瓦器里，就是是在它里面。 Nah, saudara, harta ini apa? 这个宝贝是什么呢？ Paulus rela meninggalkan warga negara Roma dia, ahli Taurat dia, untuk bisa menjadi pengikut Tuhan, utusan Tuhan. 保罗离开了他的罗马民族，然后他自己的文士变成一个门徒，主耶稣的门徒。 Ya, yang dahulu dia anggap itu hal yang mulia, tapi dia tinggalkan karena dia mendapatkan suatu hal yang jauh lebih berharga, yaitu harta, saudara. 以前他感觉那个是很宝贵的，现在把他们离弃了。 Hartanya apa, saudara? 这个宝贝到底是什么？ Hartanya adalah ketika Tuhan memilih dia menjadi utusan Tuhan, murid Tuhan, untuk memberitakan firman. Itulah sebuah harta yang dia miliki di dalam diri dia sebagai bejana tanah liat. 这个宝贝就是当时主耶稣拣选他成为他传福音的器皿。 Jadi semua itu dianggap sampah, semua itu tidak berharga ketika dia mengenal Tuhan Yesus. 当他认识主的时候，他感觉一切都是废土。 Ya, segala ilmu yang dia dapatkan, dia adalah murid Gamaliel, dianggap itu tidak berharga lagi. Tapi yang berharga adalah bagaimana Tuhan mempercayakan dia untuk memberitakan firman-Nya. 他的指示，加玛列的门徒也是没有价值了。他重要的任务就是要传福音。 Nah, jadi harta ini adalah apa? Adalah sebuah pengutusan untuk memberitakan firman. 这宝贝就是主差遣我们传福音。 Ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan mempercayakan kita, saudara, menjadi muridnya, sesungguhnya itu sebuah harta yang sangat berharga. 当主拣选我们，然后我们成为他的门徒，那是很宝贝的。 Dan harta itu harus kita berikan juga kepada orang lain. 这个宝贝我们要给别人， Supaya orang lain bisa mendapatkan harta lama dan harta baru dan mereka bisa percaya Tuhan Yesus. 新旧宝贝，让他们能够信耶稣。 Ya, kemarin malam kita sudah membahas ya. Ahli Taurat, perumpamaan ahli Taurat dari perbendaharaannya itu dalam bahasa Yunani itu sama dengan artinya treasure, harta, saudara. Jadi dari perbendaharaan ahli Taurat ini dia keluar harta lama, harta baru. 文士的宝贝就是新的财产和旧的财产。 Nah, saudara, jadi kita bisa mengetahui inilah pengenalan akan Tuhan, menjadikan kita menjadi murid Tuhan, memberitakan firman, itu sebuah harta yang sangat berharga. 就是传福音是很宝贵的。 Ya, saudara, karena bejana tanah liat itu nggak berharga. ，bejana tanah liat 用土的器皿没有价值的。 Yang berharga itu di dalamnya, isinya apa? 宝贵的是在里面。 Ya, Paulus menganggap dirinya bejana tanah liat, itu nggak berharga, tapi harta di dalamnya itu yang membuat dia menjadi berharga. 瓦器没有价值的，可是里面是有价值的。 Nah, kita lihat Matius pasal 13, 请看马太福音是3章 ayat yang ke-38. 38节。 Slide-nya bisa diperlihatkan ya. Kita akan bertanya lagi, ladang itu apa Bapak Ibu? 天地是什么？ Karena kalau kita lihat, harta itu terpendam di dalam ladang. 我们看到这个宝贝是在天地里面。 Ya, ayat 44 ya, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. 就是44节，宝贝是在天地里。 Ayat 44 ya, jadi ladang itu di mana nih? Kita cari tahu. 44节，我们就看天地到底是什么。
ayat 38. Ladang itu, ayat 38 dikatakan ladang ialah dunia. 天地就是世界， Ya, jadi kita bisa tahu ladang itu adalah dunia. 天地就是世界。 Jadi untuk bisa menemukan harta itu, ya, itu berada di dalam dunia. 我们要发现这个宝贝就是在天地里，就是在世界里。 Tapi dunia itu kan begitu global, luas. Harus cari spesifik lagi Bapak Ibu. 世界很宽阔的，我们要知道仔细的。 Ya, kita lihat lagi Yohanes pasal 3 ayat 16. 请看约翰福音3章16节。 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. 约翰福音3章16节。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita lihat Allah begitu besar kasihnya kepada dunia ini. 神爱世人， Apakah Allah mengasihi dunia, Bapak Ibu? 神爱世界吗？ Apakah Allah memberikan anak yang tunggal berkorban mati di atas kayu salib demi dunia ini? 是否神的独生子赐给世界？ Tentu kita akan menjawab bukan dunia ini, karena dunia ini akan dibinasakan. 我们知道不是这个世界，因为世界会毁灭。 Tapi lebih spesifik itu adalah apa? Spesifik itu ialah manusia. 我们知道是世人， Jadi manusia itu yang dikasih oleh Tuhan, 世人神爱的， bukan dunia ini. 不是世界上。 Nah, sekarang ladang itu ada di dalam dunia. 天地是在世界上， Di manakah itu? 在哪儿？ Kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 9. 请看格林多前书3章9节。 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. 哥林多前书3章9节。 Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, saudara, kalau kita lihat di mana Paulus menggambarkan kepada jemaat di Korintus, kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 我们是与神同工的，你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。 Sekarang kita bisa menemukan lebih spesifik lagi bahwa dunia ini bukan berbicara tentang dunia yang akan dibinasakan oleh Tuhan. 我们知道，世界不是世界要毁灭的世界， Ya, karena Allah mengasihi manusia bukan dunia ini. 因为神爱世人，不是世界上。 Dan di ladang ini adalah dunia. 天地就是世界， Tapi dunia ini kan luas ya saudara. 世界很宽阔。 Apakah di dalam dunia ini kita menemukan harta terpendam? 是否我们在世界上发现宝贝？ Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang 9 lebih spesifik, kamu adalah ladang Allah. Ya, artinya dunia itu kita bisa menemukan harta terpendam di dalam gereja, ladang Allah. 我们知道，你们是神所耕种的田地，我们可以发现田地就是在教会里面。 Nah, jadi ketika kita mau menemukan harta terpendam adalah kita harus datang ke gereja, kita percaya Tuhan Yesus. 我们要发现隐藏的宝贝，就是要来教会敬耶稣。 Karena orang-orang percaya disebut ladang Allah. 信徒就是神的田地。 Ya, sama seperti Rut ya, Bapak Ibu. Rut menuai mengambil bulir gandum harus di ladang milik Boas, bukan ladang milik yang lain. 好像路德要拿麦子，就是在小麦子，就是在波阿斯的田地，不可以在别的田地里面。 Kalau dia mengambil bulir itu di ladang milik yang lain, belum tentu dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. 如果他在别的田地拿小麦子，他肯定不会被怜悯。 Ya, kita lihat mutiara yang indah. 我们现在看好珠子。 Ya, mutiara ini kalau kita lihat saudara, mutiara ini berbicara tentang kebenaran Tuhan. 这颗珠子是真理。 Karena mutiara ini kalau kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 21, pintu gerbang kota kudus adalah mutiara. 我们看启示录21章21节，生城的大门就是珍珠。 Dan firman Allah adalah kebenaran. 神的话就是真理。 Ya, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. 约翰福音17章17节。 Nah, jadi kalau kita lihat pengajaran apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? 我们能够拿什么教训呢？ Kebenaran itu layaknya harta dan mutiara yang berharga tetapi terpendam Bapak Ibu.
真理好像隐藏的宝贝和柱子。 Ya, di mana kita bisa mengenal Tuhan itu adalah sebuah harta yang sangat berharga. Kita bisa mengenal firman Tuhan dan memberitakannya itu adalah mutiara yang bernilai. 我们能认识主，我们能够传福音是很宝贵的。 Ya, kita lihat dalam Amsal pasal 2请看箴言2章 ayat 4 sampai 5. 第4到第5节。 Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ya, di sini gambarkan bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu bagaikan melebihi harta terpendam emas dan perak. 认识神是超过银子和金子。 Dan ketika kita mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka kita akan menemukannya itu. 收求它如收求隐藏的珍宝。 Bapak Ibu, gereja kita di Kongo kenapa bisa ada? 我们怎么建立刚国的真耶稣教会？ Ya, gereja sejati di Kongo ini ada karena sebenarnya mereka mencari harta terpendam dan mutiara yang indah. 刚国真耶稣教会会建立，因为他们寻找隐藏的宝贝和珠子。 Mereka bisa mengenal gereja kita dari gereja yang lain. 他们能够认识真耶稣教会是通过其他的教会。 Jadi mereka hidup dalam kesusahan 他们很艰难， dan mereka terus bertekun untuk bisa melakukan firman Tuhan. 他们努力让能够施行神的道。 Sehingga ada beberapa kemiripan-kemiripan kebenaran-kebenaran gereja sejati Kongo dengan gereja kita. 有一些刚国真耶稣教会的跟我们真耶 Gereja 稣教 Kongo 会。 gitu ya. Gereja Kongo itu waktu itu gereja Yesus Kristus, Bapak Ibu. Eglise de Jesus Christ. 那时候是耶稣基督教会。 Ya, gereja Yesus Kristus, the Eglise de Jesus Christ. Nah, karena ada kemiripan-kemiripan sehingga pendeta gereja lain berkata, gereja kamu itu mirip dengan True Jesus Church. 因为他们以前的教会跟真耶稣教会有相似，所以别人说你的教导跟真耶稣教会的教导有类似的。 Ya, akhirnya diberikan pamflet 10 dasar kepercayaan dan di belakangnya ada email Gereja Yesus Sejati Pusat Belahan Barat. 然后他们给他们那个小本子关于是大信条，然后他们后面那个本子后面有写那个邮件，就是总部西部的总部， 他们能够联络。 Akhirnya pemimpin gereja Eglise de Jesus Christ, gereja Yesus Kristus Kongo mengirim email ke gereja kita untuk bisa melakukan perbincangan tentang kebenaran Tuhan. 耶稣基督教会在刚果的就发邮件到那个我们总部。 Tetapi karena Kongo itu jajahan Prancis, negara Prancis, sehingga tidak ada tenaga kita, pendeta kita yang bisa berbahasa Prancis pada saat itu. 因为刚果是法国用法语说话的，没有传道能说法语那时候。 Ya, karena mereka fasinya bahasa setempat dan bahasa Prancis salah satunya. 因为刚果人知道的语言就是法语和他们当地的语言。 Dan kedua, ada pertimbangan jangan-jangan gereja-gereja di Afrika menghubungi kita untuk bisa meminta bantuan, saudara, karena memang kehidupan di sana sangat sulit sekali. 然后他们考虑到非洲教会需要帮助，因为那里的生活很苦难。 Akhirnya 2 tahun berjalan, ada satu pendeta karena dia pernah tinggal di Perancis, dia kuliah di Perancis dan dia menjadi seorang hamba Tuhan, dia bisa bahasa Perancis, dikirim ke Kongo. 2年之后，有一位传道，他会说法语，然后他就被安排到刚果。 Ya, saudara, dengan seorang saudara, satu saudara. 和一位弟兄。 Ya, lalu apa yang terjadi? Pendeta itu dengan suatu saudara berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Kami datang tidak membawa emas dan perak. 然后他们就跟刚果人说，我们没有带什么金子银子。
Tetapi pemimpin, pendeta gereja Kongo berkata, kami tidak butuh emas dan perak, kami butuh kebenaran supaya kami selamat. 然后他们的首领说：“我们不需要银子、金子，我们需要真理，让我们能够得救。” Dan singkat cerita Bapak Ibu, para pendeta, pengurus, mereka berdialog dan mereka doa mohon Roh Kudus, mereka mendapatkan Roh Kudus dan mereka dibaptis. 然后传道和他们的当地的负责人讨论，然后他们就祷告，然后他们就受圣灵。 Walaupun kehidupan mereka susah Bapak Ibu, tapi mereka pegang iman untuk bisa memegang perintah Tuhan. 虽然他们的生活的很艰难，可是他们还是施行主的道。 Ya, rumah-rumah mereka dipakai semen itu bukan semen seperti kita, tapi menggunakan kotoran sapi yang dikeringkan dan ditaplok menjadi semen, bahan perekat bagi rumah mereka. 他们的建造房子不是用泥土，好像我们一样，可是他们是用牛的分来建造房子， Sehingga ada pengharum alami di dalam rumah mereka, Bapak Ibu. 就是有一种臭味在他们的房子。 Dan pendidikan mereka tidak tinggi, sehingga untuk bisa menghafal firman Tuhan mereka harus sambil bernyanyi. Karena dengan pujian, lirik firman Tuhan akan mudah diingat. 他们的学历也不是很高，所以他们要背圣经章节是用唱歌。 Nah, saudara, mereka berjuang, walaupun mereka beribadah dengan dijaga tentara karena daerah konflik perang saudara, tapi mereka tetap menjaga iman mereka dengan baik. 虽然他们聚会的时候有军人在那边收他们，因为那个地方是战争的地方。 Saya minta tampilkan bagan pencurahan Roh Kudus. Selanjutnya. Nah, oke, Bapak Ibu, ini adalah bagan pencurahan Roh Kudus. 这个是圣灵的浇灌。 Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam kitab Matius pasal 13 ini, 如果我们看马太福音13章， pada awal menabur, yaitu perumpamaan yang kedua, Yesus menabur, muncullah gandum. 当耶稣撒种的时候，在那个撒种的比喻，在这里出现了麦子， Ya itulah hujan awal, Roh Kudus hujan awal dicurahkan. 就是秋雨。 Ya, dan kita lihat Roh Kudus itu seringkali digambarkan seperti hujan. 圣灵是用秋雨来表明。 Ya, kita lihat dalam kitab Yoel pasal 2. 请看约珥书2章， Kitab Yoel pasal 2约珥书2章 ayat 23. 23节。 Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ya, kitab Yoel menggambarkan bahwa janji Tuhan menurunkan hujan awal, hujan akhir. 在约珥书2章这里有降下秋雨和春雨。 Nah, hujan awal, hujan akhir ini berbicara tentang roh Tuhan yang dicurahkan kepada manusia. 就是说到那个圣灵会降临在人之间。 Ya, sehingga kalau kita lihat Yoel pasal 2 ayat 28, 如果我们看约珥书2章28节， kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ya, ini berbicara bahwa hujan ini adalah Roh Kudus turun ke atas semua manusia. 这秋雨春雨就是关于圣灵要临到我们身上。 Hujan itu bagi negara Israel yang bertani, saudara, sama seperti kayak negara kita yang dahulu masih bertani, hujan itu sangat penting sekali. 对以色列人他们农妇是很重要的。 Sehingga Israel seringkali digambarkan ketika kebaikan itu datang, itu bagaikan dirus hujan. Hujan itu turun, itu ada kebaikan Tuhan. 好事来临就是下雨。 Ya, kita coba lihat ya. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga.
请看何西阿书6章3节。 Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, jadi kita lihat bahwa ketika kita mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh kita mengenal Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan itu akan mengairi dengan hujan gitu ya, kebaikannya, berkatnya. 认识主，然后他的好事就是用雨淋到我们身上，就是他的祝福。 Dan di Israel ada 2 hujan yang sangat penting sekali. 在以色列有2种雨是最重要的， Yaitu hujan awal di musim gugur. 就是秋雨。 Sebelum menanam benih harus turun hujan ini. 他们还没有种田的时候，就是秋雨先降临。 Sehingga mereka berharap ketika mereka menanam benih, tanahnya itu sudah subur dan akhirnya bisa bertumbuh. 所以他们希望他们撒种之后，他们的种子会发芽。 Dan hujan akhir yaitu pada musim semi. 后来就是春雨，就是在春天的时候， Jadi sebelum masa panen, 就是还没有收割的时候， sebelum masa panen hujan akhir itu turun dulu. 还没有收割的时候，春雨就先降临， Sehingga mereka bisa menuai. 他们会收割。 Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu, dari satu bagan hujan awal hujan akhir yang dinubuatkan oleh kitab Yoel, kita bisa melihat itu adalah sebuah sejarah turunnya pencurahan Roh Kudus. 我们能够看从图案里面，就是秋雨和春雨。 Ya, dari musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Musim panas ini dalam kitab Matius pasal 24, Yesus akan datang. 秋天，然后冬天、春天、夏天，夏天就是主来临。 Ya, di musim gugur mulai menabur ya, Yesus menabur, menanam, waktu menanam. 秋天就是主开始撒种。 Ya, lalu kalau kita lihat dalam perkembangannya, terjadilah hujan itu berhenti di musim dingin. 然后冬天的时候，雨停了。 Kenapa hujan berhenti? 为什么雨停了？ Kita lihat kitab Yeremia pasal 3. 请看耶利米书3章。 Kitab Yeremia pasal 3, 耶利米书3章 ayat 2 sampai 3. 第2节、第3节。 Kita lihat ayat yang kedua dan ketiga. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. 3, ini Bapak Ibu. Sebab itu dirus hujan tertahan, dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal, engkau tidak mengenal malu. Ketika orang Israel berbuat dosa, hujan itu tidak turun. 当以色列人犯罪的时候，雨就停了。 Sama seperti Raja Ahab ya, berbuat dosa dengan Isabel, sehingga 3,5 tahun, kurang lebih 3,5 tahun itu tidak turun hujan di zaman Elia. 好像以斯别和亚哈王犯罪之后，在以利亚时代雨就停止了。 Nah, kalau kita lihat bagan ini Bapak Ibu, bagan ini mengatakan bahwa hujan itu berhenti di zaman gereja benar-benar dikamiri oleh ragi, menjadi pohon besar, dan ragi mengkamiri adonan. 雨停止，因为教会被教已经混在一起了。 Ya, waktunya sudah habis. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita berdoa dalam hati. 我们先休息，默祷。